Banashushia bunga. Meka ilikuwa mu 3300. Na meka banapandisha meka 10000 francs. Tukufe na malaria, tukufe tena na njala. Juu ya nini? Ils se sont soulevés cet après-midi, c'est Louchoua, contre cette hausse sensible du prix des farines de maïs. Un sac de 25 kg est passé de 30 000 francs à 130 000 francs au soir de ce jeudi 19 mars 2020. Mambo ya bunga leo tunabakia mkushanga. Bushiku president ndio alitangaza malaria ya corona. Sasa mubei ishi tulishikia leme tulamuke busubuhi, tuulize bunga tunakuta busubuhi mfuko ulikuwa na 60,000. Bakusema 11h mfuko nafika na 80,000. Bakusema 13h mfuko 90,000. Isa 17h mfuko kwa 130. Sasa tutaishi je? Tunataka kufa malaria wala tunataka kufa njala? Bunga bunapanda be maposibilite hainako betu manyama tuko nayo abatuuze. Sasa tutafanya nini? Bakuba bamukini batoneko batushushie bunga bei. Baba bambe kusuri bunga bushiko bei. Tena baba nafanya hivi. Banabeba vile vyakula vya mangulube vile tunalisha mangulube. Banabichanga mubunga banaushisha nabyo batu. Sasa bili bunaletea batu malari tumbo iko na vimba. Sasa finalement tutafikia wapi? Chinilufu tunataka kufa malaria yenyewe yafika. Mimi tunataka kufa njala na batoto. Hapa tuyo tutafanya nini na twende wapi? Bakuba ba inchi batuangalilie ko bunga bushiko bei. Juu malaria yafika. Mchele banasema mfuko 65,000, vere 400. Leo tangia busubuhi wanafatu leo hii bei, kesho hii bei. Sasa uniambi kesho tutaweza bunga na 20,000 na 20,000 francs beketi. Bunga meka inaanza mu 6,000. Bunapanda hivi makenzi ya bunga unapanda 10,000. 10,000 tutaisha je? Tutaishi mchele meka ya malaki 6,000 francs. Mundu 7,500. Bato mundu batoto 5 ataishi je? Malaria yingie. Tutafanya tutakufulwa malaria ou bien lwanjala. Tout le monde est mécontent de cette flambée des prix des farines de maïs sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. Cette hausse handicape le panier de la ménagère. Hapa sasa kungo 85. Leo masete. Ndio sema mwadwana afunga dwana kuna kuzambi. Papa mwa hapa sasa papa mwa na pesa ya bunga. Arega ya 85 bila kukupa ndani hapa sasa. Mimi niko na batoto 10, mbale batoto 10. Bunga 13,000. Sasa bale batoto tena napo wapi na malaria yafika? Niko lokatere. Sasa taishi je na batoto batushushie bunga bei. Tutulala ni nzala ni bana mkatani mukikasabi hata banashikiaka. Ni nzala tunakufa nzala mkatanga dada. Déjà cet après-midi au marché Zambia par exemple, les agents de l'ordre ont arrêté certains commerçants qui ont dépassé les bornes en mettant le sac de farine à 130 000 francs congolais. Sheye tulikuwa mkasumbalesa jana bunga champion 33 hii ya bule hii ma 30. Sasa nije journée ya jana leo inakuya musa 1130 shetu kuna batoto 20. Batoto watakura je kunyumba. Gouvernement ituangalie mambo ya bunga kasumbalesa bunga abuna bei ni umunjo muko bei banafanshiamo bena cheza na esprit ya benye ba chef ba iye tu Kongo bashusha ko bunga bei sha tuwezi kwanza kuhangaika kwenda kasumbalesa tunakuta bei moins cher banakuya umu asema bunga o 130 o 150 meka sumbalesa bunga buko champion yuko na 33,000 banza kubafunga ndio sha tutaweza kufa na njala. Beaucoup de commerçants ont réalisé frauduleusement les bénéfices au cours de la journée en triplant le prix des sacs de farine au Raka-Sumbalesa. Les sacs de farine gardent toujours le prix normal de 30 000 francs congolais.
Journée ya leo watu wanawina mfuko leo iseko na 130,000. Hivi watu wanauza jua usema tuweke stoki munyumba. Sasa shibe hatuna possibilité tutaishije? Le souhait de tous les Louchois demeure celui de voir, hors état de nuire, tous les commerçants récalcitrants qui s'adonnent à cette hausse vertigineuse et inexplicable des prix des produits alimentaires de première nécessité comme la farine de maïs.